to se primjećuje od 70. godina na ovamo, muškarci i žene kojima je jako važno da su uspješni u seksu. A to nije recimo, nije pitanje seksa da su uspješni, da imaju više partnera, nego da je partner sretan. Njima nije važno da su oni sretni. Muškarcu je bitno koji je narcističan da je ta žena ne znam koliko orgazama doživjela. S njim i da je on najbolji na svijetu. A ona jadna misli da je on zaljubljen u nju zato što je on toliko njoj posvećen. Ali on je samo sretan s time da je on uspio u seksu. Dobar dan i dobrodošli u Špicu s Macanom. Danas imamo ludu emisiju. Dakle, danas pričamo o mentalnom zdravlju. I moja glavna teza je bila jesmo li postali luđi, a već smo sad ludi skroz, ili su ludi dobili pozornicu na društvenim mrežama i postali vidljivi. Dakle, da li svatko danas ima pravo reći što god želi i to bude objavljeno. Znači, što se događa sa kokainskom i drugim epidemijama, imamo li sve veći broj ovisnika, kakav je stav psihijatara, psihologa prema self-helpu, kako se prema problemima mentalnog zdravlja odnose mladi, a kako stari. O svemu tome govorit će nam Maja Vučić, psihologica, psihoterapeutkinja i psihijatar Hrvoje Handl. Dobar dan, dobrodošli. Dakle, moje prvo pitanje, jesmo li postali luđi ili su ludi dobili tu pozornicu? Dakle, danas je svak komediji i svatko ima želju nešto reći i to su mu društvene mreže omogućile. Jer na momente, koliko čujemo tih nekih raznih teorija, onda mislimo fakat, je li ovako bude uvijek bilo ili se nešto promijenilo? Znači, jesmo od uvijek u jednom određenom postotku bili ludi, ali sad samo svaki ima glas? Pa uvijek smo bili ludi u određenom postotku. Mislim da smo u zadnje vrijeme postali stvarno luđi, kao da su nekako, po meni, društvo ipak mijenja svijest. I u zadnjih par godina i zbog promjena koje su se događale, i epidemije, korone i tako dalje, kao su maske ljudima pali. Više nema tih obrambenih mehanizama iza kojih se mogu skrivati. Znači, sve je postalo vidljivije i oni koji su to znali čuvati s tim mehanizmima, sad je to probilo na sve strane, to će Hrvoje malo bolje objasniti. A s druge strane imamo platformu tih društvenih mreža koji su postale stvarno dobra pozornica za sve. I ja mogu reći da hrpa mojih kolega, pretpostavljam i psihijatara, gro takvih ljudi kad bi mi ugledali negdje na ulici ili da ti ušeću u ordinaciju, znaš 1/1 na daljinu da ima ozbiljnu dijagnozu. Pa ima ih na čelu nekih država sada. Ali danas više ne smiješ ništa reći zato što si odmah fob nekakav. I zaista je to postao problem jer se normaliziralo nešto što stvarno nije normalno i onda se mnogi ljudi se pitaju ko je tu lud. Kakve su moje vrijednosti, jesu li uopće dobre moje vrijednosti, ili sam ja jedini nenormalan, a svi su oni normalni. Tako da, istina je. I luđi smo i pozornicu još imamo za luđake kojima ne smiješ reći da su luđaci. Znači, luđi smo na kvadrat, na dvije strane. Mene ovo podsjeća jako na onog genijalnog njemačkog psihijatra koji se zove Manfred Lutz. Koji je u jednoj od knjiga koja ide, nešto se zove Jeste li ludi ili nešto u tom stilu, naveo je priču u kojoj kaže da svaka osoba koja je nepoznata kad bi pobacala stvari oko sebe i recimo, ne znam, štiklom lupila u glavu svoju suradnicu, da bi bila završila na psihijatrijskoj ustanovi, a jedna poznata osoba, jedna poznata manekenka, on, ja mislim, govori Naomi Campbell, je to napravila normalno prije jedne revije i ništa se nije dogodilo. Prema tome je jako relativna priča o ludilu. Taj isti Manfred Lutz kaže da nema normalnih, da ima samo nepregledanih. Tako da, meni se čini da je ludilo samo od uvijek postoje. Mislim, ja sam obožavatelj ludila. Tako da ja mogu... Profesionalna informacija. Ne, to je odavno. Ja sam od uvijek volio gledati ljude koji su ludi, koji se ludo ponašaju, koji se drugačije ponašaju. Mislim, drag si mi, ali nisi toliko lud. Hvala. Znači, nezanimljiv si. Da, nisi mi toliko zanimljiv. Prednormalan si mi. Ali kažem, meni je ludilo, dobilo je samo drugačiju formu. Ludilo od uvijek postoji. Postoji kao ludilo, inicijalno ludilo, ono što su ljudi govorili da je ludilo, je psihoza. Jel, to je najpoznatije. Dobro, to je vidljivo iz aviona, svima. Da. Većini, čuj. Da. Onak, neke stvari psihotične nisu skoro vidljive, ali recimo psihoza je vidljivo ludilo. To je recimo, i psihozu može svako imati. Ajde, daj nam konkretan primjer. Psihozu može svako imati. Recimo sad ti i ja negdje krenemo i 48 sati ne spavamo, nakon 48 do 72 sata imali bi halucinacije. A to je dio psihoze. Jel, to je ono kad ti neko zove Macane.
Ja to nisam do sad imala Hrvoje. malo, macane. Jel, razumiješ? Znači, ako Vidi ne se da ima spava. bogatu Ja praksu. to nisam imala do sad. Ali kažem, to je vrsta ludila i svi možemo postati ludi. A mislim da je jako važno da ljudi razumiju da sve što mi zovemo ludilom imamo u sebi, ali u nekim mikrokoličinama. Jer mi smo i malo psihotični, i malo smo obsesivno-kompulzivni, i malo smo neurotični, i malo smo ekscentrični, pa smo malo manični i hipomanični. Malo budemo depresivni. Recimo, ljudi ne znaju da su najdjetinjasti. Znaš kad su ljudi najdjetinjasti? Kad se probude ujutro i kad idu spavat navečer. Tad smo najregresivniji. I u tim regresivnim periodima ujutro i navečer ti si zapravo, isto si malo trknut, jer drugačije gledaš svijet. Svijet se drugačijim bojama prikazuje i tu se onda dešavaju oni terori ljudi kad se trzaju, jel? Kad im se desi pomak između motoričkog i psihološkog pa misle da padaju. Jel? To je taj prostor u kojem se dešavaju neke halucinogene priče koje su isto kao ludilo. Ja mislim da iz te pozicije možemo promatrati ludilo i da ga treba razumjeti, jer ovo što danas imamo sa digitalnim ludilom i sa hrpom informacija i sa tim potpunom manijom obasutim informacijama je samo jedan dio ludila koje je postojalo i prije, samo je postojalo na drugi način. Ovo je danas puno društvenije, puno je šire i puno je veće i puno više utječe. Kad ljudi pucaju, to spada u to, ono što smo imali, kad neko doživio u situaciju, pa krene pucat po nekome ili ostalo. Imali smo one filmove, s Michael Douglas, najpoznatiji film. Kako se zove, Ludi dan. Ludi dan. Znači da li toga ima više zbog ovog stresa, načina života ili... Pa ja ne znam, zapravo nemam epidemiološke podatke, a i mrzim ih osobno, pa onda ne mogu to reći, ali mislim da ljudi pucaju više zato što su više bombardirani emocijama, više su bombardirani podražajima. I mi danas imamo priču jednog hiperpodražajne priče svugdje. Jel? Ti se voziš u autu, imaš na displeju 3 stvari, jel? Koje ti stoje. I stalno gledaš u taj displej, stalno si negdje pod utjecajem nekih informacija. Činjenica je da je danas sve što je prije bilo smješteno, ne znam, u 5 dana, može biti smješteno danas u 5 minuta. I ta priča je danas puno veći pritisak. Svako ima svoj neki, ja to zovem self-containment, zapravo svoju mogućnost da tolerira svoje emocije, koliko može. I to ovisi o tome koliko si spavao, u kakvoj situaciji si privatno, šta ti se na poslu događa, kakav ti je budžet, jer imaš nekakvu krizu i ne znam šta. I onda imaš neku rezervoar podnošenja emocija. I to napetih, groznih, teških, ovakvih ili onakvih. I ako ih podneseš dobro, ti si emotivno stabilan. Pogrešna je priča da su emotivno nestabilni ljudi, oni koji idu gore, dole, tužno, veselo. Ne. Emotivno nestabilan čovjek je onaj koji ne može vlastitim egom podnijeti te emocije. Dakle, to je razlika. Jel? Ako ti možeš podnijeti velike skokove, jel, ti u danu imaš 500 stvari koje ti se dogode. Ako ti ostaješ stabilan i to podnosiš, ti si emotivno stabilan. U momentu kad ti to više ne možeš, tu postaješ polako, dolaziš na rub pucanja. Vrlo često to ima psihičku razinu, onda ima i tjelesnu razinu i onda može se pretvoriti u pravo ludilo kod nekih dekompenzaciju, pravu suicidno ili homicidno ponašanje. Dobro, ali ti za razliku od doktora Handla ne baviš time, ali da li ti osjećaš isto taj neki pritisak? Mislim da se skinula neka stigma da je ok otići posavjetovati se kod psihologa, psihoterapeuta i ostalo, ali osjećaš pritisak da više se ljudi dolaze, da je veća ta potreba. Jer mi smo imali jednu emisiju gdje smo govorili o Gen Z i moji zaposlenici u firmi su rekli nama treba psihoterapeut, sa 25 godina. O Gen Z-u znam sve. Ok, ali zašto im, odgovori mi na ovo prvo, pa mi onda reci, zašto njima treba psihoterapeut za 25 godina, pa najbolje godine života, što im fali, imaju sve. Da. Gen Z pokazuju svježi podaci da više od 50% njih izražava potrebu za pomoći, mentalnom pomoći, za mentalno zdravlje, za razliku od boomera koji kažu u 20% slučajeva recimo meni treba pomoć. Znači svaki četvrti, a ovdje svaki drugi. Da. Ali generacija Z živi sasvim drugčiji život nego boomeri i tu bi se linkala na ovo što je Hrvoje rekao, spomenuo je display. A sad gledaj kako i mi odrasli danas živimo, a ta Z generacija se rodila s tim. Znači, ti kad pogledaš djeci količinu vremena koju provedu na ekranima,
kao jedno normalno dijete provede 4 do 5 sati dnevno na tome. To je kao normalno. A ova nenormalna djeca provedu do 10 sati dnevno na tome. Pa kad dođu na terapiju, ovi adolescenti, onda daj mobitel da vidim koliko si. No. Mislim, to je ovisničko ponašanje i stariji idu u ta ovisnička ponašanja, više manje sad i stariji imaju, ja evo nemam još uvijek, društvene mreže. I onda da bi se odmorili, tako i kažu, da se odmorim, onda odem pa malo scrollam. I sad taj ting, to ti je po mozgu, tuk. Ja kažem i čeri moj, čeće dobit ćeš epileptični napad. Mislim, vjerojatno te ne može od toga to dobiti, ali to je ta količina informacija. To je novi propuh postala. I sad ja sjedim kraj nje i gledam kako ona to radi. Ja uopće ne mogu to procesuirati tom brzinom. Ja kažem, kak ti znaš šta je tu dobro kad staneš? Kad si stigla to uopće usnimiti? Znači, sve je brzo, a i ljudi kad se odmaraju, onda opet odu scrollat, odu igrat. I taj atak stalni na mozak dovodi do toga što je Hrvoje rekao da ti i zbog toga na kraju si razdražljiv, ti si stalno na rubu, to ti je kao da stalno nešto radiš. I umoran si od toga, jer to nije odmor, to je umor mozga. Mozak se odmara na drugčije načine, na taj sigurno ne. To služi kao odmak od problema i od svakodnevnice, pa ćeš ali ti si opet u nekim drugim procesima. A to neki moderni alkohol onda postaje. A recimo, da. Da, tako je. I još kad gledaš te sadržaje se podsjećaš kak je meni loše, kak ja nisam uspjela, koja je moja svrha. Recimo, današnji klinci, fakultetski, kak se zove ta generacija, Z generacija, ali to su studenti, recimo. To su već punoljetni ljudi. Dođu nesretni, oni su na 3. godini medicine, recimo prosjeke skoro pa 5.0, što isto nije normalno. I silno je nesretan jer on ne zna koja mu je svrha u životu i još uvijek ništa nije postigao što je značajno za čovječanstvo. Ali to nije jedan koji to kaže. Svi. Ne znam, Hrvoje isto ima vjerojatno. Da. Sad me jako asociraš, ako smijem se dodat, asociraš me na priču o sinu, Hedlovom sinu, i ovu knjigu Matej. A bila je promocija prošli petak. Da, je bila promocija prošli petak koji govori baš o tome koliko je ta narcistična kultura, perfekcionistička kultura zajedno s ovim digitalnim napravila to da su ljudi stalno na rubu, a to je i prije bilo, da je prije digitalnog je bilo, ali stalno su bili na rubu kako da ja dobijem Nobelovu nagradu. Nema, ali otkud to, Hrvoje? Znači, nema da dobijem, da me prizna kolega, da si me potapša. Inače, slažemo se, nemam i ja društvene mreže. Ali, ne možemo stagirati, ništa. Mene jedva nađu. Rekli su mi iz neke agencije neki dan da je nešto otvori. Evo LinkedIn. Ubio sam se dok sam našao tvoj broj telefona. Ja niti to. Imam LinkedIn. Ali hoću reći, dakle, taj jedan narcistični svijet suportiran sa mrežama i sa tim digitalnim podržajima, stvara to da je takav pritisak na mlade ljude da nešto značajno postignu i sve je zapravo izvana. Ta narcistična kultura se sva sastoji od toga da ti nisi priznat iznutra. Znaš, dođeš doma, legneš u krevet i misliš, pa da sam baš dobro nešto napravio. Sam sebi kažeš. Jel? Ne, ali šta je to dobro? Da, ali kažeš sam sebi koristan sam bio, nešto sam. Ja mislim da nije potrebno biti uspješan. Nije potrebno biti perfektan, dovoljno je da si koristan. Jel? I ja se osjećam dobro kad sam koristan. Jel? Ali većina ljudi danas u toj narcističnoj kulturi, to od 70. godina prošlog stoljeća, Christopher Lasch je to prvi definirao. A kad kažeš narcistička kultura, kako bi to objasnio ovim ljudima koji nas gledaju? Da, narcistična kultura je zapravo ona kultura u kojoj je sve u kulisi. I sve je bitno na van. Jel? Sad nije bitno zapravo da li sam ja tu nešto pametan ili nisam, nego je bitno da li dobro izgledam. Dobro. Prvo. Ne izgledaš dobro, ali dobro. Ajde, pored Maje ne izgledamo niti ja dobro. Drugo, da li ja imam dovoljno, da li dovoljno ima prefiksa ispred mojeg imena i tako dalje. Treće, da li sam dovoljno popularan. Da li imam danas u narcističkoj kulturi to lajkovi. To je glavno, lajkovi. Lakonomija ubija se. Ne? Tako, lajkonomija, tako. To je. Onda bitno je da sam jako uspješan, recimo, da sam uspješan ljubavnik. Freud je rekao da je narcizam investicija ega u libido. To se primjećuje od 70. godina na ovamo muškarci i žene kojima je jako važno da su uspješni u seksu. A to nije, recimo, nije pitanje seksa da su uspješni, da imaju više partnera, nego da je partner sretan.
Njima nije važno da su oni sretni. Muškarcu je bitno koji je narcističan da je ta žena ne znam koliko orgazama doživjela. Da je s njim i da je on najbolji na A svijetu. ona jadna misli da je on zaljubljen u nju zato što je on toliko njoj posvećen. Ali on je samo sretan s time da je on uspio u seksu. Dakle, uspješnost je jako važna. Drive prijašnji Freudov je bio seks. Današnji drive narcizma je uspjeh. Znači, drive narcizma je ambicija. Uspjeh. Uspjeh znači sjaj majčinih očiju, jel? Sjaj majčinih očiju od prije. Kad si beba pa te mama gleda sa sjajnim očima i ti si sretan. Čudo jel? veliko, čudo moje. Čudo moje. I to je dovoljno narcističnog hranjenja za tu bebu. Ali ta beba ako nije hranjena, ako je imala narcističnu mamu koja isto nije hranjena, onda ta beba jednostavno traži sjaj u tuđim očima i tražim ja sad tu okolo da mi vi pokažete da se divite meni jer sam ja tako pametan. Ali hoćeš reći da ipak možemo nešto doma napraviti u tom odgoju? Apsolutno. Puno, apsolutno. Znači, jer ako tak beba može biti kraljica ili kralj u obitelji, znači ako mama i tata imaju bebu za kraljicu i kralja i njoj se zadovoljavaju sve potrebe, njoj se divi i ona je voljena, apsolutno voljena u smislu da joj se divi, ta će beba imati puno manje narcizma i puno manje narcistično nezadovoljenih potreba. Vidim Maja se spremaš se nešto reći. Imaš iskustvo? Mislim da se ne ponavljam. Imam puno iskustva. Ako krenemo od roditelja, gledamo cijelu generaciju i to su roditelji, to su moje godište, pa nešto stariji od mene, cijelu jednu generaciju roditelja koji su, kad su rađali tu djecu, već su oni bili ne znam više koje su to boje, indigo, kristali, svi su jako posebni. Indigo djeca. Ne? Da, neki. Uvijek je svaka generacija ima neku svoju posebnu djecu. Znači već su jako posebni. Onda su ih roditelji strašno štitili od bilo čega, jer dijete da bi kasnije kad odraste bilo otporno, moraš u svom odrastanju doživjeti niz frustracija, odbijanja, koji na bolest, neuspjeha i svega. Tako je. I taj imperativ da moraš biti uspješan, a o uspjehu možemo govoriti, jer ja recimo mogu željeti biti samo mama i biti odlična majka, domaćica, supruga, imati svoje slobodno vrijeme i kuhati jer mi je to ljubav. To za mene može biti uspjeh, ali danas to nije uspjeh, jer svatko bi trebao naći svoj uspjeh, nego je uspjeh moraš imati. To se mjeri po automobilu, kući i po razini napredovanja do kud si došao. I sad, ako ja želim biti mama, a htjela bi biti i neka važnija direktorica, jer imam kapacitet za to, ja dolazim već u problem, već sam frustrirana. Znači, negdje moram ne biti nešto. I sad, kao takva mama, kad kažem djetetu ti moraš biti uspješan, mama će ti sve omogućiti, jer ću ja sad sebe slomit, kupiti tebi i stan da se ti ne mučiš, ti samo trebaš dobro učiti, ali ti si i ovako prepametan, sad ćeš ti sve to uspjeti. I njihov je jedini zadatak da postižu rezultate u školi, što nije teško postići jer je škola napravljena za prosječno pametnu djecu, koja ako marljivo i predano učiš, a uče sve dobro ili im je neko servirao to što treba, to im nije problem. Sve drugo, lišeni su ikakvih iskustava. Znači, voze ih do prvog srednje u školu, od prvog srednje im plaćaju taksi, tretiraju ih do 18. godine ko bebe u vrtiću. Imaju 100 aktivnosti. 100 aktivnosti, znači oni nemaju kad imati iskustvo. Što vidimo na zadnjoj generaciji ovih klinaca što su propustili zbog ove kretenske pandemije gdje su ih zatvorili, nisu im dali da žive. Sad imamo rezultat toga gdje je, ne znam, po 300% porast traženja dječjih psihijatara kojih nemamo, pokušaja suicida. Oni su nespremni za život jednostavno. I to smo mi roditelji od njih napravili. Jer kad je prvi put u školi bio sukob, da smo rekli, gle, frende, riješi to sam, da nismo došli se tamo svađati, rekli, moje dijete to nije, jer koliko ti poznaš svoje dijete? Znaš ovo što je doma, pa zar nismo svi manipulirali roditeljima i predstavljali se da smo bolji 100 puta nego što smo vani. A vani ćeš i opsovat i biti bezobrazan i ovakav onakav, ali te društvo onda sankcionira i učiš po putu. Jer kad dobiš figurativno rečeno 2 puta nogom u guzicu, nakon toga si nešto naučio. Ovako ta djeca ništa nisu naučili jer nisu imali iskustvo. I mi danas dobijemo odrasle ljude koji su nesposobni za život. I sad ovaj narcizam cijeli o kojem je Hrvoje govorio, ja sam njih podijelila u 2 kategorije tih, a 50% ih je danas u Z generaciji. To sam baš čitala od jednog psihijatra, ne znam koji je to bio, doktorski ili neki drugi rad. 50% ih je, ja sam ih nazvala u 2 skupine ih podijelila, ovi koji imaju lažno ja.
ili ti ga lažni self, di se ja moram prikazati to puno bolja nek šta jesam. Ja sam Bogom dana šta sam tu, ako dođem raditi kod tebe, ti moraš biti uopće sretan da sam ti ja došla. Svaki dan Nemoj za doći svaki... raditi kod mene. Nemoj doći raditi kod mene. Za svaki dan, za svaki moj korak mi moraš reći bravo i divit mi se kako god. Ako mi se slučajno suprotstaviš, ti si mi smrtni neprijatelj, a ja sam ovako pametnija i bolja od tebe, nešto ti meni govoriti. Zašto? Jer su mi mama i tata govorili 20 godina da sam genije. I da sve što nije valjalo da je u njima problem, a ne u meni. I imaš ovu drugu skupinu koju sam nazvala konstantno nekonstantni. To su ti kad mu kažeš kritiku, umjesto da smisli šta će, ide u WC ili plakat, urlat, zvat mamu ili daje otkaz na pauzi. Oni danas odu s posla na pauzu i ne vrate se više na radno mjesto. Evo, istina. to je to otprilike. Dobro, ali jednu temu koju smo htjeli dotaknuti je i ono kad sad jedan učenik ucijenio cijeli razred koji su imali, odakle nam to? Kako da ti roditelji ne vide da možda i nešto loše s tim, mislim da oni nešto su napravili, oni ne mogu priznati da su napravili nešto krivo s djetetom. Dakle, najbolje uputstvo da prepoznate da neko ima poremećaj ličnosti je da u društvu malo razmislite o kom najviše pričate. Ta osoba o kojoj možemo najviše malo pričate... I u mom autu. A ta osoba o kojoj najviše pričate, ona ima najveći poremećaj ličnosti. Znači, ako se vi bavite u obitelji nekim, jel? I taj vas smeta, i taj vas podražuje, i taj je dobar, pa je loš, pa je ovakav, pa je onakav, ona ima poremećaj ličnosti. Sad više nije bitno da li koji je, i tak dalje, stručno možemo i sad ovdje pričati o razlici između borderline, narcizma, ne znam, paranoidnog poremećaja ličnosti. To na terapiju, Ali zašto? Zato što ti poremećaj ličnosti ti radi to da ti ne kužiš da ti se on uvlači u nesvjesno. Poremećaj ličnosti ti servira u tebe nešto što onda tebe poslije drži nemirnim. Sad to ima svoje ime, kako se to zove, tako dalje, nije bitno. Ali on te drži. Zato ti se zna dogoditi da, recimo, meni se znalo dogoditi kad sam bio mlađi psihoterapeut, zapravo nikad nisam bio mlađi psihoterapeut, ali dobro, nema veze. Znalo mi se dogoditi da pričam s nekim 45 minuta i da se osjećam kao da me prebilo nešto. I onda dođe ta osoba na iduću seansu i kaže, meni je zadnji... A nisam došao do riječi. Dođe na iduću seansu i kaže, meni je bilo super. Ja ne znam šta ste vi sa mnom napravili, ali bilo mi je ovo super. Da, ti se nakon takve seanse osjećaš potrošeno vrijeme, jer kao terapeut ništa nisi napravio. Tako je. A ti si zapravo bio samo koš za smeće. Samo nisi svjestan toga. Kad si iskusniji, onda te taj osjećaj koji ti ostaje, ta neka ja ga ne znam ni reći, to je samo jel? Taj osjećaj, onda to s tim se lakše nosiš, pa se prošećeš, pa kupiš nešto friško u pekari, nešto se najedeš nečim, popiješ nešto, popričaš s nekim i bude ti lakše. Ali hoću reći, i ti mali poremećaji ličnosti postoje već od osnovne škole, samo ih mi ne smijemo, jel? I sad će me tu popljuvati ne znam koliko psihijatara, mi ih ne smijemo nazvati poremećajima ličnosti, ali činjenica je da postoji knjiga koja se zove Moramo razgovarati o Kevinu. Jel? To je knjiga koja govori o dečku koji od rođenja nije svoj i koji zapravo ima debele psihopatske crte, ne isprekidane, nego debele linije prave i koji zapravo završi kao ubojica. Jel? I takvih ima. Njih je jako malo. Ali ako ima takvih, onda u nijansi ima i puno manje bolesnih, ali isto toliko bolesnih. I takvi rade tulume po razredima. Jel? I s njima se može. Nije da se ne može, ali treba biti u tome stručan i ne smije ih se pustiti takozvanom, ko što to divno kaže Korado Korlović, kaže administrativnom nasilju. Dakle, njima se ne smije dozvoliti da njima treba netko od vas. Da, njima treba netko ko će biti dovoljno stručan. Jel? Almar Ovis Brandić to prekrasno kaže. Samo se trebaš tom djetetu posvetiti. Nemoj sad petljati, procedura je ovakva, idemo ovdje, ima psihologa. Ne može svaki psiholog to napraviti. Oprostite, psiholozi ne možete Istina. Svaki. Ne može svaki psihoanalitičar, ne može svaki psihijatar. Istina. Ali ima ih koji to mogu. I znaju. I zato lijepo dovediti na to mjesto, nek on popriča, nek kaže, ok, meni treba za ugasiti vatru 10 puta da razgovaram s tom osobom, u 5 tjedana ću razgovarati 2 puta tjedno i gasit ćemo i donijet ću neko mišljenje. Zato, ja mislim da administrativno nasilje u koje svi upadamo
je sasvim krivo. Jel? A svi su sretni jer kažu svi idemo po zakonu, sve po pravilima. Taj zakon kod nas je problematičan u tim slučajevima. Kao prvo, mi u školi nemamo uopće niti psihoterapeute da bi uopće klinci imali takvu vrstu pomoći. Psiholozi najčešće, koliko ja znam, i nisu educirani uopće za to. Oni su ono za detektirati problem. I nema ih dovoljno. Ne? Šta ćemo dalje? Onda kad smo detektirali problem, onda opet naletiš na roditelji koji kažu ma nije moje dijete takvo. Ili on kaže doma nisam ja mama, majke mi, nek su me oni nagovorili na to. I onda tu potrošimo godinu dana igranja policije ko je kriv, ko je prav. Onda ti u Hrvatskoj nemaš drugi mehanizam osim da ti sud naredi kao roditeljima da vi morate ići na psihoterapiju. Možda i vi kao roditelji. I sad u tim administrativnim ko je kriv, ko je prav, prođe vrijeme, ko će prođe puno propisati vremena. to sve skupa, prođe strašno puno vremena. I onda to dijete bude 2-3 godine bez pažnje, stručne, i dođemo do tu dokud smo došli. Po zakonu dijete ovdje, za razliku od Engleske, ne možeš ga izbaciti iz škole van. U Engleskoj neprilagođen si. Ima posebna škola za takve. Tamo radi hrpa stručnjaka, možeš biti lud, ne znam kako. Znači, znaš kakvi su tehničari, kad prime iz jedne i s druge strane, nema ti mrdanja. Kod nas to nema. I mi smo spori sistem. Užasno trom i spor. Evo priče. Istinite priče. Norveški klinac ima 8-9 godina. U nekom trenutku je zapalio garažu svojih roditelja. Napravio je štetu od nekakvih 25-30 tisuća eura. Možda i više. Klinac ide na procjenu psihološku i odredi mu se da mora ići psihoanalitičar u psihoterapiju i njegovo 2 roditelja ide svako svom terapeutu. Ta 3 psihoanalitičara se svaka 2 tjedna nađu i pričaju o tome šta je ko doznao i tako dalje. Ja to znam iz priče od kolege koji je bio baš tom klincu. Dakle, taj kolega proživio da ga je taj klinac gađao sa svim stvarima koje su postojale u uredu. Gađao je, doslovce se skrivao iza stolca. Ta terapija je bila užasno dinamična i agresivna i svakakva i tako dalje, ali klinac je prvo crtao samo suzice i komadiće na papiru, da bi za 1,5 dana, kad je umro norveški kralj, nacrtao cijelog kralja. I to je momenat divote. I šta se zapravo desilo? Klincu je umro djed par mjeseci prije i on nije mogao to tugovanje drugačije procesuirati. Djeca naime ne procesuiraju tugovanje kao mi, da smo mi tužni jer plaću, oni su obično agresivni. Mala djeca budu agresivna kad su tužna. I on je zapalio tu garažu iz toga. I on je u terapiji integrirao tu tugu, taj kralj je ispao njegov djed i on ga integrirao u samom sebi, odradio tugovanje, sredio se i cijela stvar je prošla. Ali 3 psihoanalitičara. I puno love. Da, ali mi stalno govorimo kako nešto košta. Kad bi mi ušli u to, koliko sustav košta, koliko je šteta. U tom, neću reći neradu, da me ljudi krivo ne shvate. Svatko nešto radi, ali to traje. I kad ti pobrojiš satnicu, koliko se svi s tim bave, a zapravo nemamo nikakvog rezultata, pa to je puno skuplje od ovoga. Da. I ne može svatko sve, da se razumijemo. Ne može mlada psihologica, kad sluša, recimo, ne znam, da je neko nad nekim djetetom nasilan, ona ne može točno procijeniti što treba napraviti. Dakle, nemojte, ali apsolutno nemojte, to prvi aksiom handla na Macanovoj špici je nemojte zvat policiju odmah. Nego prvo suosjećajte s djetetom. Nemojte prokretati proceduru u kojoj ćete sad uhapsiti nasilnika, nego prvo suosjećajte s djetetom. Jer ljudi iz sebe, da bi zaštitili dijete, dobiju ovaj svoj omnipotentni, sad sam nemoćna, pa sad ja mogu, jer ja to možete napraviti zlo puno veće nego što si možete zamisliti. To sad ovdje neću pričati, ali opet govorim iz iskustva, jer se takve stvari ne možete sagledati do kraja. Prvo, empatiziraj s onim ko ti je tu na stolcu. I suosjećaj. Ako ne znaš i ne možeš, onda reci, oprostite, ja to ne mogu, izvolite, odite nekom drugom. Ali nemoj se lačati nečeg što ne razumiješ. Jer ako odmah pretvoriš nasilje u policiju, ne znam šta ti dijete nisi čuo. Ti s djetetom nisi suosjećao. I dijete se osjeća instrumentalizirano i objektivizirano. A to mu ne treba, stvarno. Idemo
u završnicu onih 15 minuta one televizijskog dijela, pa imamo još 2 teme smo obećali obraditi. Znači imamo prvo općenito tu cijelu priču oko self-helpa. Jer, prevelika je fama, to je veliki se novac vrti, a više ima, ne znam, selfa nego helpa, ne znam. Ne znam kako... Te literature i literature. Ne, općenito da li može biti kad imaš nekakav problem, da li taj self-help može riješiti tvoj problem, da ne može bez stručne pomoći. Pa rekla jednom moja najbolja prijateljica, kaže ona, nakon što sam sve živo pročitala, zaista je uvijek zanimaju te teme i rad na sebi, meni je sve jasno zašto je meni nešto i otkud mi je to. Ali ja i dalje ne znam kako da to promijenim. To je ključ. Točno. I još jedna stvar, postoji u različitim pravcima pomoći, znači kao što je psihoanaliza, kognitivno-behavioralna, gestalt, integrativna. Svaki od tih pravaca mi svi imamo isti cilj, a to je promjena na kraju ponašanja kod čovjeka i kako će se osjećati i nositi sa samim sobom i sa životom. Ali svi imamo različite puteve do tog cilja. I onda kad neko gleda na YouTube-u, ovaj je rekao ovako, onda evo recimo kod napada panike, onda mi kaže klijent, ovaj je rekao saživi se s tim osjećajem. Onda je drugi neko rekao preskoči taj osjećaj, nemoj se uopće obazirati na njega, idi dalje. Treći je rekao, znači, kaže on, kome da ja vjerujem? Diši u taj osjećaj. Diši. Budi taj osjećaj. Nema jedinstvenog rješenja za sve. Ne. Pa kažem, različiti su putevi do cilja i sad ako kreneš sve, zato se ne može neko ići kod mene na terapiju kod Hrvoja. To ne postoji. Ili. Jer mi imamo različite načine. Ako on za istu stvar jedno govori, a drugo, to je zbunjujuće za čovjeka. A doćemo vjerojatno i on i ja do istog cilja sa osobom. Tako da self-help ti daje uvide u svašta šta postoji, načine na koje bi mogao, a zapravo i dalje je onaj fine tuning oko stvari koje ljudi i krivo pročitaju negdje. I zato ti je stručnjak potreban. I to je puno jeftinije i puno brže nego čitati sve žive knjige ovog svijeta i opet nećeš to napraviti. Postoje mali broj self-helpa koji su zaista i radne bilježnice, a i tu ti treba opet stručno vođenje. To ih par knjiga hrvatske ima gdje su baš na radne bilježnice. Meni su bile korisne za posjesti neke stvari. A je li postoji tu generacijski jaz između mladih i starih? Da li mlađi lakše prihvaćaju terapiju ili stariji? Ili ima uopće neko pravilo? Ja bih rekla mlađi danas. Mlađi danas puno više se. Ljudi bi danas stali samo instant pomoć, jel? Kad ti nekom danas kažeš, recimo kad meni dođe djevojka koja ima 19 godina, ima poremećaj hranjenja već 6 godina od svoje 13. I onda joj kažem ja realno, gledajte, prvo ćete čekati na listi čekanja jer je to tako i treba. Onda kad dođete na red ćete biti 1,5 dana u terapiji na dnevnoj bolnici, a onda nakon toga ćete još 3,5-4 godine se oporavljati. No kaže, pa ja to neću. Ona bi sutra nešto. Ali traje 6 godina, govorim. Nije svjesna da traje 6 godina. Već. Ne, uopće nije svjesna. Dakle, ima taj neki immediate release. Idemo to odmah riješiti. Možemo se nafiksati nečim i riješit ćemo to odmah. Meni to je priča o tom momentalnom rješenju i tom omnipotentnom osjećaju postojanja cijelog znanja pod jednim prstom. Da, ali to mi je nekako za ovu Gen Z mi je to jasno, oni hoće sve sad i odmah. Ali da li se kod starih promijenilo to da će zatražiti pomoć ili je i dalje taj možda sram da moraju sami riješiti, da moraju zatomiti to u sebi, da moraju biti jači, snažni, a ne mogu, treba im pomoć. Da li se to nešto promijenilo? Da li se skinula ta stigma da možeš otići? Je to sigurno, puno više od COVID-a na ovamo, to je dobra strana COVID-a. Dobra strana COVID-a je to da su svi odjednom naučili da postoji anksioznost. Naravno nemaju pojma točno što je to točno. Anksioznost nema veze ništa sa vanjskim. Anksioznost je nešto što imaš kao unutarnju napetost. Imaš je imati da ležiš u krevetu i da je mrak oko tebe i sve miri, sve dobro. A i dalje si nervozan i napet. Jel? To je anksioznost. Anksioznost nije da ja sad izađem tamo na ulicu i prođe auto i ja se prestrašim. Dobro, u koroni nam se prvi put dogodilo. U koroni nam se prvi put dogodilo da smo bili dugo vremena svi zajedno doma, što nam se inače događa. I onda smo se upoznali na drugi način. To sam htio reći. Ja mislim da zapravo na neki način se s Majom ne slažem, iako se mi predugo znamo da ja to smio reći i tako dalje. I nema ovdje ideja da se ne slažem. Nikakav transferni prema majci osjećaj. Više možda sestra. Ali hoću reći, ja mislim da nije bit self-helpa ti je kao, znaš kako je, self-help pomaže kao kad malo dijete leži u krevetu i počne plakat i mama viče iz dnevne sobe, sve je u redu, ja sam tu. To je self-help.
Ali to nije help. Pravi self-help je kad mama se digne, napusti film, zaustavi film, dođe do tog djeteta, čučne kod njega, sjedne mu na krevet i kaže tu sam, što se događa, i onda dijete zagrli i tu nastaje odnos. Odnos je ključ rješenja. Mi smo se iz odnosa odgajali. Čak i dijete koje je odgajala Vučica, odgajalo se iz odnosa s Vučicom. Jel, ne Vučićkom, nego s Vučicom. Hoću reći, znači čak i to dijete je odgajano u nekom odnosu. Znači, ne možeš imati odnos. Ja mogu imati odnos s knjigama, obožavam knjige i uvijek imam osjećaj da pričam s piscem kad čitam knjigu. Ali to nije odnos. Ja još uvijek pričam više sa svojim mislima i to je ta mama u dnevnoj sobi. Jel? Ne možeš s tom mamom u dnevnoj sobi imati odnos. Mama ti treba tu biti. Prijatelj ti treba tu. Terapeut treba tu biti. Ja mislim da uopće nije bitno koji pravac je u pitanju, nego da je u pitanju kakva je osoba terapeut. I da svaki pacijent, namjerno kažem pacijent, ne klijent, jer mi je ovo klijent, to mi je onako kao ispravno jako. Svaki pacijent nađe svog terapeuta, samo ga treba sam naći i treba se potruditi. Kod Tony Soprano, je? Točno tako. A dobro, on je dosta, mislim da je dosta ta serija isto to popularizirala. On je popularizirao. Pa ima, oni svi traže. Svi mafijaši trebaju pomoć. Sigurno. S obzirom na posao, naporan, težak, stresan. Ali je pitanje da li je hoće. Neće. Jel? I pod kojim uvjetima je hoće i da li omnipotentno žele da to bude baš kad oni hoće i tak dalje. I onda tu da li želi istan rješenje, on isto. Da, ali onda imaš problem jer ti kažeš ne, mora biti red ovo, ne mogu ja to, ja hoću samo da bude tad i tad. Riješi to. Ja kažem, prostite, ne može samo. Za kraj ovog dijela, malo više samo da spomenuo si, imamo anoreksiju, znači kao koliko je to učestalo, imamo te kokainske ovisnosti, imamo razne druge ovisnosti. Koliko, i osjećaš da je možda taj novi ritam, taj pritisak da izgledamo savršeni, pritisak društvenih mreže, svega doveo do toga da se ljudi češće uvale u neku ovisnost. Pa ja mislim da je pritiska na izgled uvijek bilo. A možda sad više? Ja sjećam, sad ga je više. Prvenstveno radi toga što, evo, koliko ja znam, 2010. godine je Instagram izašao kao takav. I interesantna je priča o Instagramu, nećemo sad o tome, ali neko ko zanima, ti su ljudi zapravo radili foto aplikaciju. Jel? Iz foto aplikacije nastala ideja o Instagramu. Jel? Dakle, sve govori, sve je pitanje samo izgleda. Jel? Mislim da je izgled danas jako, jako važan i opterećenje izgledom je veliko, a temelj svakog poremećaja hranjenja je opterećenje oblikom, težinom tijela i hranom prije svega. I to opterećenje kod njih uvijek od 1 do 10 između 5 i 10. I kad je to opterećenje tako, ti imaš tu već neku dijagnozu. Već govorimo o dijagnozi, jer ne volim baš, ne liječimo dijagnoze, liječimo ljude. Ovisnosti su uvijek postojale i uvijek su odgovarale na određene krize i određene momente u društvu. Isto tako. Nisu sve ovisnosti uvijek reagirale na isti način. Jedan dio ovisnosti su ovisnosti kojima ljudi zadrže na neki način neku kritičnost, dušu i odnos. Funkcionalni ovisnosti. Nekako, da. Recimo ima funkcionalni alkoholičara, puno. Jel? Ti sigurno u svojoj karijeri srećeš takve ljude koji uredno cugaju, na večer imaju 3 promila, ali su oni u redu, skroz. I svaki dan moraju popiti ili im se kresu. Da, idu na posao, oni su važni direktori, važne face i sve skupa. Da, jasno. Mislim, oni moraju popiti bar pola do litru viskija da bi bili svoji. To su funkcionalni alkoholičari. Funkcionalni kokainičari isto tako. Koji moraju roknuti malo kokaina, moraju pošmrkati malo da bi mogli biti bolje. I oni svi znaju neku svoju mjeru. Postaju svi nekritični, svi se pretvaraju u poremećaj ličnosti, jer kad njihov simptom alkoholizma, kokainizma ili bilo koje ovisnosti izmakne iz njihovog priče o tome da su ovisni, nego postane dio njihove ličnosti, oni više nisu kritični. Mi vidimo da oni cugaju. Ne vide. A oni to ne vide. To postaje dio njihovog života. I mislim da je tu najveći problem. Nije problem sa onim koji će doći zato jer mu je žena priprijetila da će ga ostaviti. Ako nastavi šmrkat ili pit. S njim nije problem. Ili ako mu šef to zaprijeti. Problem je ovih koji su dovoljno moćni i visoko i nekritični i niko im ništa ne može. A zapravo mogu napraviti veliku štetu i sebi, obitelji i društvu.
A jedna tema koja mi se nametila, smo pričali, ovo ovisnost o kockanju, ili imate taj problem? Da. To je jedina ovisnost koju mi reklamiramo dnevno na svim kanalima, imamo najavu da će zabraniti, ali čudi me da je toliko dugo vremena trebalo za to. Moj kolega Davor Bodor je napravio veliki posao sa tom pričom, da jako su se založili za to da ne postoje kockarnice blizu škola, da se regulira priča reklama i tako dalje. Kockanje je jedna jako teška ovisnost i zanimljiva je po tome što vrlo često odnosi se ne destruiraju na isti način kad je neko ovisan o kockanju. Mnoge žene ostanu s kockarima, što je zanimljivo. Jel? Neke odu, ali mnoge žene ostanu. Kockanje je danas jako digitalno prisutno. Ako imaju gdje ostati, mislim, ako im ne založe kuću, mislim, stan. Točno. Ali interesantno kako nije ista priča o destrukciji. Destrukcija je ista. Destrukcija samo što je ovo behavioralna ovisnost. Behavioralna ovisnost, dakle, ona nema supstancu. Ti ne uzimaš neku supstancu koja u tebi izaziva nešto biološko, pa to postaje ovo je behavioralna ovisnost, ali i ona ima već svoju biološku podlogu. Ne znam, ali recimo jedna još zanimljivija stvar. Ti znaš recimo da ljudi koji su jako vezani za određene ljude, da im ti ljudi podražuju opijatske receptore. Isto kao kokain. Recimo. Da. Znači, ako si ti za nekog vezan, tebi se može dogoditi da ti na istom mjestu se podražuje receptor koji bi se podraživao da uzmeš kokain. Znači, ovisan o nekom. Kad si ovisan o nekom, to hoćeš reći drugoj osobi. Ne, dovoljno da si vezan. Dovoljno da si kad vezan. ne možeš bez nekog. Ne možeš bez nekog. Recimo, kad ja svoju kćeru gledam, meni je odmah ljepše. Da. Baš ju volim. I sviđa mi se kao osoba. Mogla je ispast neka nenormalna, pa mi se ne sviđa kao osoba. I sad tu imaš različite razine podražaja. Recimo, ovo zvuči kao dopaminski podražaj. Jel? Mm-hmm. Ugoda, opuštanje, ovo ono. Neki imaju podražaj baš da se uzbude, jel? Da to može biti seksualno uzbuđenje, može biti manično uzbuđenje. Ono ide na razinu opijatskog, može biti kokainsko. Može biti stimulativno na razini noradrenalinskog podražaja. I to su ovi novi, ima jedan divan psihoanalitičar koji se zove Solms, koji je istovremeno i neuroznanstvenik. I on je recimo te stvari otkrio eksperimentirajući s ljudima, odnosno radeći s njima, s onim dobrovoljnim ljudima, da vidi kako se kod njih podražuju opijatski receptori. Tako da ni ovisnost ovisnici više nisu neko ko je tamo iza nekog tamnog zastora. Oni su tu. I ima ih jako puno i kokain je sve jeftiniji. I to je problem. A kao neće mi biti ništa. Da. Znači ono što mislim da je važno reći je za roditelje koji nas slušaju i za mlađu ekipu, krenimo od trave. Kao neće mi biti ništa. Nekima neće, ali dugoročno hoće. Da. Spržen je mozak svim dugogodišnjim pušačima. Kad kažem dugogodišnjim, to su ljudi koji puše 10, 20, 30, 40 godina. A kod određene populacije, ako imaš psihičku podlogu za razvit neki psihički poremećaj, trava ju može aktivirati. Ajmo sad dalje. Skine barijere se. Tako, jednostavno, ako si, ne znam, možda da nisi pušio travu, ne bi šizofrenija isplivala, a sad je. Kemije, kak se ti zovu, pomozi mi reći Hrvoje. Tablete, speed, LSD, sve lizalice. To. Tako je. Znači, danas ljudi koji rade u komunama plaću za heroinskim ovisnicima jer prije si takvog skinuo i on bi bio relativno normalan. A ove skinu, oni su sprženih mozgova, šta znači poglupe u međuvremenu, već ako hoće se laički, znači njihove kognitivne sposobnosti im se uruše kompletno i tu se pojavljuju opet i neki psihotični simptomi, budu često paranoidni, sve im je prijetnja, sumnjičavost na sve živo, takvi budu. I a kokain jednako tako opet i to srce troši i mozak, pa i oni s vremenom otupave i onda se dogodi da je neko, ne znam, 45 godina samo se izvrnuo u nekom trenutku. A, to na naglas smrt kao bilo je čovjek u savršenoj formi. Tako je. Da, znamo jednog takvog, ali nećemo njemu sad govoriti. Ok. Na kraju smo ovog prvog dijela, mislim da je bilo jako zanimljivo. Zahvaljujem vam što nas pratite i gledate, zapratite nas na YouTube-u za ovaj drugi dio koji će, vjerujem, sad biti još zanimljiviji. Dobro smo se zagrijali. Poslušajte one epizode koje niste do sad gledali, imamo još puno tema pa nastavljamo uskoro. U ovom drugom dijelu, kako onaj prvi dio ide dosta brzo i televizija ne trpi da trošimo na nepotrebno,
kao nepotrebno, ne, Da. ili suvišno na protokol, onda sam nekako bi htio vas malo predstaviti. Znači, dr. Hrvoje Hanzel, što si ti i čime se baviš? Ja sam čovjek. Dobro, ali dajmo Šalim sad, se. psihijatar. Šalim se. Ne, meni, inače ne volim baš, kad držim predavanja, u zadnje vrijeme više ne govorim šta sam po zanimanju i tak, jer mi se čini da ljudi to jako krivo razumiju. Ali ovako, ja sam inicijalno prije svega kreativac i to sam od uvijek i cijeli svoj život. U duši mi je glazba. Ja sam prije svega muzičar unutar sebe i ljude čujem kroz glazbu i slušam ljude tako da čujem njihove glasove i sad sam recimo zapamtio tvoj glas, kako zvuči tvoj glas službeno i tako dalje. I sad kad te budem gledao na nekoj televiziji i kad budeš imao neke pomake, ja ću ih zapamtiti i mislit ću si šta se s tobom emotivno dešavalo. U tom smislu sam psihoanalitičar isto veći dio svog života jer promatram ljude. Ja sam ko klinac u vrtiću stajao samo na igralištu i gledao ti sam namjerno televiziju. brio pola brka za ovu emisiju? Ne. To isto je dio priče. Ja te gledam cijelo vrijeme, jer ti mene znaš, si me došao provocirat. Ne. Jel će neko To na je kraju isto reći, dio priče. kaže, koliko si ovo doveo se ovog luđaka? Obrio si čovjek pola brka? Nije, to je isto dio priče. Ja sam sa 11 godina bio jako bolestan. I imao sam zapravo teški nedostatak cinka, zbog kojeg sam zapravo skoro zaostao u razvoju. I A vi ga sad. Šta bi bilo od njega da nije zaostajao? Zamisli. Bi stao ovaj stolac. Uglavnom, tad sam se liječio. Nije se znalo samo šta će biti. I uglavnom, pala mi je kosa, prestao se razvijati i tako dalje. I ovo je dio toga. To je alopecija se zove. I ja to volim jako iskazivati, pokazivati. Je li to ono zbog čega je Will Smith šamari onoga na dodjeli Oscara? Da, tako, to je recimo to. Sad bi ja tebe mogu šamariti. Moja isprika. Ali neću da se napiknem na branu. Okay, a Maja, ti si hrvatska psihologinja i terapeutkinja, ali tako? Tu, možda te ljudi manje znaju. Glazbenica, da. Više te poznaju po glazbenoj karijeri, ali ne znaju da si vrlo priznata i ugledna i tražena. Znači, u tebi isto veliki red čekanja. Da, ja bih rekla da sam ja, ako ćemo se ovako izražavati kao Hrvoje, zaljubljenica u život, u ljude i u glazbu. Pritom moram reći da tužnim glasom da ne pjevam već zadnjih par godina jer su mi spržene glasnice, promukla sam konstantno. Ili ko misli nije mu do pjevanja. Da, nešto je, ali ok, drugčije konzumiram glazbu trenutno. Što se tiče ove druge karijere, znači radim kao psihoterapeut, kognitivno-behavioralni, najčešće sa anksioznima, s depresivnima, sa ovima koji imaju nisko samopouzdanje. I radiš ove psihološke popularne radionice, to radiš isto, ne? To, što se tiče radionica, to puno surađujem sa korporacijama i radim baš dobre radionice za njih. Ono što im zapravo i najviše treba. Sve vrste mogućih komunikacija, konflikti. Čak, evo, više u nekim firmama su moji konflikti hit radionica. To kad se god objavi datum, onda viš kako dobar glas ide. Svi se odmah prijave na to. I stres i sagorijevanje ili ti ga burnout. Motivaciju, ne kao ovu običnu, nego kako voditi motivirajući razgovor, da čovjeka promijeniš, dovedeš do promjene ponašanja, da mu pritom nisi rekao znaš ti bi trebao, jer niko ne voli čuti kako bi trebao. I to mi je uvijek izazov raditi uvijek skrojene radionice za određenu grupu ljudi. Zadnje, najsvježije što radim zadnjih par godina su upravo radionice o Z generaciji. Za firme isto pretpostavljam. Da, sve to za poslodavce. Sve to za firme. I napravila sam jednu radnu bilježnicu za onboarding, jer treba i ove dobre koje si dobio od njih, 50% koji su fakat sjajni, treba ih znati zadržati. Moraš mi to dati. Moram se prijaviti, moram stati u red sad. To je dobro. Super. Tako da ja jesam malo manična po strukturi, da volim različite stvari, volim promjene. Ja ne volim kad mi je dosadno i kad stalno jedno te isto. Tako da su mi te promjene u mom poslu jako dobre i kad imam nešto novo, neki izazov, onda se baš veselim. Imam taj unutarnji drive uvijek da se... Kod mene su stvari ili je sjajno ili je sad trenutno bez veze i dosadno. I onda kad imam taj unutarnji drive, onda opet sam sretna i vesela. Ali recimo jedna od tih stvari je, ajmo isto tu govoriti, to je i self-helpa kako hoćete, ali ne može biti uvijek sve sjajno, ali tako?
Ma ne. Znači, to očekivanje da ste uvijek high. Ne. Da. Ne možeš biti high. Ne možeš sigurno uvijek biti high, niti je to cilj, jer high može biti na kokainu. Cilj je zapravo biti zadovoljan. A šta je zadovoljstvo, bih ja definirala? Odsudstvo drame. Pa čak i zadovoljan u tome ako se ništa loše ne događa i ništa dobro trenutno, pa eto bar mogu biti mirna pa ću gledati nekakvu seriju. Znači ako život promatramo kao na kontinuumu od klinka sam i nemam blage veze ni o čemu, pa sad rastem i razvijem se, život nikad ne ide ovako. Život uvijek ide napred, malo staneš ili staneš, stagniraš. Jer i kad doživiš nešto dobro i kad si naučio nešto dobro, tebi treba neko vrijeme da to sve procesuiraš, da se saživiš s tim, da se to slegne. Da, ali je sramota to reći, ali sramota je reći da si loš. Nekako imam dojam da baš društvene mreže ne prihvaćaju da ti kažeš, kad ti nešto kažeš iskreno. Kad neko kaže iskreno, nastane čudo. Tu smo ti na mjestu narcizma, jel? Narcizam ti uvijek je, dvije energije su narcizma. Jedna je narcistični bijes, to je ovo, ubojstvo, agresija, urlanje i tako dalje, a druga energija koja ide prema unutra je sram. Jer ljudi zapravo malo znaju o tome da je jedan dio narcistične ličnosti sram. A tu ide i perfekcionizam. Da se srama. Sakrije taj sram, jer šta ako me otkrio da ja nisam baš tako dobra? Točno. Pa normalno da nisam dobra u svemu. Znači danas se ljudi boje reći, Hrvoje, ja ti ovo nikad nisam radila, još mi pokazati kako. Da. To ne znaju reći. I misle da su nenormalni, ako to kažu, ne nenormalni, nego da su glupi, nesposobni. Točno. To ja njima kažem u firmi da u firmi se isto mučim, ali meni je isto bilo čudo da im mogu reći da je ok da kažu da ne znam, jer na toj si poziciji na kojoj ne znaš, došao si nešto učiti, ali niko svi daješ zadatak, niko neće reći ne znamo, ništa ne razumijem. A kako ću ti pomoći ako mi ne kažeš? Točno tako. Ok, imamo taj pritisak na perfekcionizam, okay, teško se nosi s tim, ali imam i ovaj drugi cijelo, mi se to ne Donner Krunig, kako se zove onaj obrnuto proporcionalno znanje i samopouzdanje. Da, tako, onaj zakon. Jel tako da je super? Ta dvojica su mi genijalni. Ali to sad vidimo, razumiješ, da vidimo masu ljudi koji imaju glas, koji nemaju pojma o ničemu, ali imaju samopouzdanje do neba je. Da, točno. To je, a to je zapravo, meni je to jedan vrlo zanimljiv i jasan fenomen, koji je opet isto povezan sa s tim vrednovanjem na van. Jel? To je, ako ja dovoljno serviram samopouzdanja na van, i ako dobijem od nekoga, wow, vidi ga, ono, kravata, odijelo, faca, aksovka, 20,000 glasova. To je faca, to je to. Jel? Ako to dobijem, ma nije važno da li ja znam. Nije važno da li sam završio fakultet. Nije važno da li sam kulturan. Nije važno da li ću se ispričati ili dati otkaz. Jel? Ono što meni silno smeta kod današnjih glavnih važnih faca je u tome što se skoro niko ne ispriča za grešku. A oni su isto ljudi. A isto su ljudi i trebali bi naučiti sve nas i nekako hrvatsko govorništvo i hrvatske ljude tome da se smije reći oprostite, pogriješio sam. Znači, neću puno ići u politiku, ali to bi bila naša dva velika, ali koji se svađaju i koji niko neće reći oprostite, krivo sam, jer oni su nam primjeri. Ako se oni mogu ponašati kako se ponašaju, onda se i ovi na nižim razinama krenu ponašati tako. Ono što je meni bilo super, recimo da je Milanović rekao, ima tu malo i taštine, ne znam jer se sjećaš toga, na prvom govoru. Kad je rekao, znate, ima tu malo i taštine. Meni je to bilo pošteno, wow, bilo je super. To je pošteno, super. To je vrlo bilo ponizno i bilo je na mjestu, bilo je rečeno, gledajte ljudi, ja nisam samo tu da služim hrvatskome narodu, nego ima tu malo i taštine. Ali jako je dobro odjeknulo upravo zato što je priznao kao, ajde, malo ja nekad pretjeram. Jer je to autentično. Autentično uvijek, mislim, ja znaš govornički, jel? A ako ti govornički, ja inače dajem, sve reklamiramo se, pa ću sad ja isto reći, ja dosta predavanja radim. Zato ste došli tu? Predavanja za što radiš? Za firme uglavnom i dosta sam skup. Radim uglavnom za firme na nekakvim skupljanjima middle managementa, o psihologiji, o ponašanju, o tretmanu, o podnošenju emocije, tako dalje. Ne radim radionice, ali radim predavanja i baš na zadnjem predavanju svima jako je lijepi odjek, svi su mi pjevali i plesali. Na kraju, a znači imaš glazbene elemente. Bila je, jednu smo stvar pustili i svi su plesali, pjevali, bilo je super. Uvijek je to malo onak isto izazovno jako, zato što ulaziš među ljude koji zapravo nisu tvoje uobičajeno okruženje i tako, i onda naravno moraš mindset mijenjati, moraš ići prema nekome. Misliš nisu ovi pacijenti?
Ne samo to, nego, znaš koja je razlika, recimo, mi koji radimo s ljudima, mi smo usmjereni prema tome da ispunjavamo ljudske potrebe i želje. I da je slušamo ljude. A ima ljudi koji su naučeni da se njih sluša i zadovoljava njihove potrebe i želje. Ti njima dolaziš i sad oni odjednom tebe slušaju. Sad oni odjednom mene slušaju. I to je drugačije. Jel? Ja opet dolazim s tim da moram, da treba nešto zadovoljiti. Ali hoću reći, to je razlika generalno između onih koji slušaju i empatiziraju i onih koji misle da bi ih trebalo slušati. To je generalno razlika i to se jako primjećuje. Primjećuju se ljudi u društvu inače. Ti prepoznaješ ljude koji su spremni slušati i razumjeti, jel? A to je to. Jer znaš koji je glavni temelj tog takozvanog napuhanog narcizma? Napuhani narcizam ti postoji u prostoriji na taj način da on tebe potpuno izignorira. Znači, da sam ja sad neki jako... Ako mu nisi polje interesa. Tako je. Ali ako sam ja... Ako si polje interesa, onda je sve oko tebe onda cijelo. Sve. Točno. Ali ako sam ja sad napuhani narcizam, vas nikog nema tu više. Ja sad nastupam, jel? Ne vidim da meni Maja ima glavno da je htjela nešto reći. Razumiješ? Hoćeš je pustiti nešto kaže? Ne. Šalim se, izvoli. Ono što i viđam, možda je bolje da govorimo o firmama, jer mislim ista je stvar kad si na položaju kao i u politici, ali ti menadžeri koji su na poziciji nekom šefovat, oni od sebe očekuju da bi trebali sve znat, a zapravo imaju negdje nisko samopouzdanje, ne dopuste to sebi i misle da su svi u spotlightu. Kao svi samo o meni razmišljaju, analiziraju svaki moj postupak. A to nije istina. Ljudi uglavnom misle o sebi. Točno. Znači ja mislim jutro šta ću doručkovat, kud ću ići, kako bi mi dan bio ljepši. Mogla bi za 3 vikenda negdje, baš mi sad fali negdje uz more biti. U Srbiju malo. Malo se opustiti. Nemoj to meni govoriti. Čuo sam da ideš opet nemoj. podjarmit nekoga, da ćeš imat HR registraciju. I sad, i menadžeri, ovo apropo, sam li pogriješila i smijem li pogriješiti i reći oprosti. Često čujem da kažu i oni sami su uvjereni u to, a i ljudi to misle, tako su valjda odgojeni svi po tim firmama, ja to ne razumijem. Kažu, ako sam ja na poziciji menadžera, ja moram znati odgovor na sve. Što je nemoguće. Onda ja uvijek pitam, onda ovaj predsjednik uprave, on je morao završiti financije i pravo i ekonomiju, marketing, sve on mora znati. Nema on, ne zna on je nešto po struci. Ali on zna o svemu pomalo, da uopće može upravljati tim procesima. Ali imaš ljude koji znaju o tome, pa tako. I svaki menadžer da zapravo bi trebao dati svojim ljudima priliku da budu eksperti, da njih pitaju za mišljenje. Zapravo ljudi ne kuže da kad ti drugom čovjeku daš za pravo da je on pametan, da ga pitam kako, onda su i oni su dobri, i ti profitiraš i ćeš naučiti. Ja sam zapravo od najpametnijih ljudi, kad kažem najpametnijih koje sam ja sretala, a to su stvarno intelektualci u pravom smislu te riječi. Kalibra, velike. Baš veliki. Stvarno su pročitali, znaju. I kad on sjedne sa mnom, a ja sam u usporedbi s njegovim znanjem i karijerom, dobro, ništa, kaže onda se... Stvarno, ja nikad to nisam čuo. Dajte mi pričajte još malo o tome. Znači on kaže da blage veze nema o tome, da naravno znanje je ko loptica. Što manje to imaš osjećaj da sve znaš. Što ti je veće znanje, to znaš više da nemaš blage veze ni o čemu. I od njih sam to najčešće čula kad kažu ja ne znam. A od ovih koji se prave, zapravo je puno fejkera oko nas. Strahovito puno i svaki čovjek napreduje do točke svoje inkompetencije i nažalost se tu zadržavaju. Ali najgore kad pređu. Kad slučajno uđu veće cipele nego što... Ali još, kod nas je i problem, zaboravila sam reći u predstavljanju da sam i napravila taj jedan protokol za mijenjanje ponašanja jedne firme, da uopće postaneš poželjan danas najboljim zaposlenicima, jer će se stvari morati jako mijenjati. Ova nova generacija niti će toliko raditi, niti žele to raditi, niti im je to toliko važno. Oni hoće jednu ravnotežu između i privatnog i poslovnog. I više ne trpe te loše šefove. A kod nas samo postoji ovo vertikalno napredovanje i sad ako sam ja najbolji prodavač cipela, onda me moraju unaprijed u šeficu. Bez veze. Zapravo oduzeli su mi ono di sam najbolja, a stavili su me možda na neku funkciju gdje moram voditi ljude i blage veze nemam o tome. I sad ako vide da sam tu nesposobna, umjesto da me vrate nazad da kažu ali ti si ipak najbolji prodavač cipela, daćemo ti menadžersku plaću, samo budi tu.
Ne, oni će me napredovati još, Naprijed, pogurati gurte. još jednu stepenicu više, da me se riješe tu da stvaram probleme i zapravo dobijamo malo ljudi koji su stvarno dobri na takvim funkcijama, koji znaju raditi svoj posao, koji su otvorenog uma i koji nemaju ego, koji to nam je što najveći neprijatelj. Ne, to se što dogodilo sa Kamalom u stvari. Kamala je nekako predsjednička kandidatkinja demokrata koja je napredovala nekako stjecajem okolnosti, a Blage veze ženska nema. nažalost Ono, nema, nažalost nema, baš to je sad možemo susramlje reći. mi se javljalo kad bi ju tako. slušala. Rekao nam jedan Da. profesor da je ona knowledgeable inadequate. Da. Nije htio reći To nešto sam drugo, čuo, da, knowledgeable da. inadequate, Da. tako Da. da. A daj mi sad, samo kad smo, da se vrati na svoju struku, znači, javni nastup bi se trebao vezati sa tim stramom i s tim perfekcionizmom. Jer oni u stvari ljudi koji se boje javnog nastupa, kad idu u neku izjavu ili nešto dati neki direktor, on misli da ga mora znati odgovore na sva pitanja. Točno. A ne, jednostavno kaže ne znam, ali to je Tako zato je. što je sram valjda reći javno, ne znam, pitaću, potražit ću podatke kasnije. Ja znam da to na trenicima bude najveće otkrivenje. A ja mogu reći da ne znam, pa naravno da možeš reći da ne znam. Pa da, evo kad meni dođe neko s poremećajem prehrane, ja kažem, gledajte, ja znam nešto o tome, ali ne toliko da bi sam mogla kao terapeut sama baviti. To je toliko, su to ogromna područja da ako ti želiš biti stručnjak, ti moraš onda iskreno reći, ja ovo znam, a i tu se stvarno stvari nove neke, pa moraš to isprobavati u svojoj praksi da više jel te to ide Ali ili to ne znači ide. da znaš, ovo po ovoj Ali našem moraš teoriji. reći, ja to ne Tako. znam, Ja, nisam to je dobra znak u da znaš tome. nešto. Kad kažeš ne znam, ne mogu vam pomoći i to je iskreni odgovor koji tim ljudima treba. Da, ali Da. je dosta u tim našim očekivanjima što mi očekujemo da drugi očekuju od nas. Da. I onda se uvijek vratim u osnovnu školu i pitam te iste ljude koji očekuju od sebe i od drugih da svi sve moramo znati. Ok, kad ste bili u školi, pa ste pitali profesora, malo ste ga challengeirali, kako se to kaže na hrvatskom? Izazivali za nešto više. I sad imao si dvije vrste profesora. Ovaj jedan koji te ušutkao i dao ti jedan jer si mu ometao nastavu upravo, ovaj drugi koji je rekao, wow, nisam nikad razmišljao o tome, vidiš, ne znam odgovor na to pitanje, saznaću do sljedećeg sata. Koga ste više cijenili? Ovog drugoga. Naravno. Ali taj bi nam dao priliku, ja znam našto ušutkavali na toj fizici koju sam obožavao i oni bi nešto rekli kao tipa, ako gurneš nešto da će to se nikad neće zaustaviti. Imaš aksiome, kretanja, ne? Da, energija nikad ne prestaje. Ma to ili ako znači, ali to je u vakuumu. Ali ti nemaš tu vrijeme, sad možeš neki vidjeti vakuum na videu, možeš vidjeti te eksperimente, možeš vidjeti. Ali te bi bilo jako to shvatiti. On kaže, morate to tako prihvatiti. Ali ja te pitam zašto evo gurnem sad tu loptu, staće. I zašto je ona stala, ovo drugo će se A ti meni kretati. tvrdiš da neće, da je to teorija. Tako? I onda je naravno ovaj koji bi te pustio da ideš u te eksperimente ili koji bi te pogurao da ideš negdje dalje, to su ti profesori, Bože, ja imam profesoricu Isufi, engleski, ja ne znam zašto, meni taj jezik, ljubav, ja sam francuski bio prva generacija, mrzio sam ga, engleski sam, bi dali su me ga da nas utješe, jer smo imali francuski, ali danas govorim super, jedno i drugo, ali profesorica Isufi, engleski, ja sam išao na te njezine satove pjevajući, ne znam zašto. Ne znam koja je bila magija. Znaš zbog čega? Zbog odnosa. Da. A ja mislim da je pitanje emotivne zrelosti pitanje koje se vrlo rijetko poteže. Ali recimo, razlika između ova dva profesora koje spominje Maja je u tome što prvi ne zreo, a drugi je zreo. Jer zrela osoba zna svoje granice. Znači, zrela osoba prepoznaje koje su njene granice. I ako sad ti mene nešto pitaš, nešto što ja ne znam, ja imam dva izbora. Imam izbor da se sramim, jer ne znam, i da se pravim, što puno ljudi radi. I imam izbor da kažem ne znam. A situacija autentičnosti u samome društvu i u komunikaciji jako olakšava komunikaciju. Ako ti autentično nastupiš u nekom momentu i kažeš nešto tako autentično, tipa oprostite, meni je sad užasno sila, ja sad moram ići. Ti si postao automatski simpatičniji i opustio si cijelu atmosferu. Sveo si je na ljudske razine. I to je ono što meni užasno fali kod ljudi, jer javnih ljudi, i kao psihoanalitičar vidim točno kad me neko mulja. Ja ga kužim u roku od 2 rečenice. Mislim, znam da sad zvuči to narcistično, ali točno prepoznajem po tonu. To ti je posao. To mi je posao. I taj položaj tijela, taj način razgovaranja, to gledanje van pogleda očiju. Neki ljudi, javni ljudi uopće ne gledaju. Ovak se razgovaraju cijelo vrijeme. Jel? Tu su sve kamere, on gleda tamo negdje u daljinu, kao da je Hamlet. Jel? Ne gleda mene u oči, meni se obraća. Tako da tu ima strašno puno toga, ali to je priča o tome da pokušavaš biti na mjestu gdje ne trebaš biti. Da. A je li
Imate vi ovo iskustvo koji sam imao, koji sam kroz praksu zaključio, nije me niko naučio. Mislim da dosta bi trebalo više ovako pričati, da kad imaš punu sobu tih ljudi, za koji ti misliš da su pametniji od tebe, i kad te niko ništa ne pita, da stvarno nisu ništa razumjeli i da ne znaju što ćete pitati. Da. Ja sam prije mislio da sam ja pričao gluposti. Da ti u stvari shvatiš da oni to što pričaju uopće ne mogu razumjeti, da ne znaju, nova im je tema uopće. Znaš što ja tu kažem obično na kraju predavanja ili neće, kažem onda ovako, gledajte, ajmo se sad igrati da vi ne budete tipični Hrvati. Ajmo se igrati da ste vi recimo Amerikanci, da vas zanima stvarno nešto. Pa ajmo vidjeti šta se događa, jer ja sad predviđam da će biti bar 5 minuta tišine. I onda im zapravo uvalim svoju vlastitu anksioznost, izmanipuliram ih na neki način. Ali to je kad stvarno, kad su tipični Hrvati koji ne žele pitati. Ali ja sam imao tu situaciju da sam poslije shvatio da u stvari ljudi nisu ništa razumjeli što im ja govorim. Bilo je prestručno, prvi put se sreli. Ono s čim se ja susrećem je, oni stvarno ne razumiju, ali mi ne smijemo reći ja nisam razumio. Često ih pitam, ok, dođete na sastanak sa tom šeficom, ona vam nešto kaže, dodijeli vam neke zadatke i kad ona pita je li sve jasno, kad ih učim kako pitat, a da nije je li sve jasno. Ja kažem, ko od vas smije reći nije? Jer ako meni nije jasno, on ništa ne pita, ti ništa ne pitaš, ovo ništa. Tako. Znači jedino sam ja idiot, ok, ko sad smije reći da sam ja idiot, pa pitaću Hrvoja kad izađem van, sigurno on zna. Da. I onda svi izađemo van sa sastanka, kažem Hrvoja kaj je rekao? On kaže nemam pojma. I tako mi vodimo firme. Ali što treba pitati? Pa ja pitam uvijek, nekad stvarno, znalo mi se dogoditi možda 3 puta u životu, sam morala po 5 puta reći, a meni i dalje nije jasno. Već 3. put uključim kategoriju da sam možda ja kratke pameti pa da nemam taj kapacitet za to shvatiti, ali kažem, meni i dalje nije jasno. Onda probam nekako svojim riječima ispričati ono što mi je jasno, dokud sam stigla, ali dalje ovo nije, pa nekako uspijemo raspetljati šta pisac želi od mene ili šta mi hoće reći. Ali drugi ljudi zbog tog imperativa da ja moram biti pametna i ne smijem se pokazati kao nesposobnom nigdje, glupom, ne daj Bože, ja ne smijem ni reći da ne razumijem. Jer će to biti znak moje nesposobnosti. Dobro, ali kako da ja pitam kao šef na prihvatljiv način, jeste li sve razumijeli? A znaš koja je predispozicija za to, prosti? Prva predispozicija koju ti kao šef moraš imati, da te stvarno zanima. Istina? Ne da pitaš formalno. Znači, prva stvar koju sam sebe moraš pitati, prije svakog sastanka kad ćeš pitati neko da li ima pitanje ili nešto u tom stilu, je da te stvarno zanimaju pitanja. Jer ako te ne zanimaju pitanja, bar jedan u publici će razumjeti ovo je pitano formalno. A ne, ali mene zanima, ja želim provjeriti da sam dobro dao zadatke. Kako god pitao, razumiješ. Ovo što Hrvoje govori, to je zapravo način ponašanja gdje bi ti kao šef trebao i pred svojim zaposlenicima reći vidi kako sam ovo krivo zaključio, pogriješio, točno. Da oni vide da je to normalno reći da si pogriješio, da i nekad njih pitaš, a ljudi pomozite mi, ja ne znam ovo ili neko od vas zna. A drugo, kad ideš pitat stvarno, to je vam sve jasno, da to je jedno zatvoreno pitanje koje zahtijeva da ili ne, pa je teško reći ne, nije. Zapravo bih trebao pitat, ako si im nešto pokazivao način na koji se radi, molim te, dajde mi ti sad ponovi svojim riječima ili mi pokaži sad korake kako ti to radiš. Dobro. Da vidim jesam li ti ja dobro rekla, jer možda sam ja preskočila stvarno neke korake. I onda će taj neko ponoviti tvoje zadatke, odnosno sve što si ti rekao, ti ćeš čuti jel sve dobro i čuće taj jel sve dobro i popunit ćeš rupe ako vidiš da nije. Ako ne zna ponoviti, ajmo iz početka onda. Wow. Mi možemo ovako nastaviti do sutra. Hoćete vi još malo ili da idemo prema kraju? Može, ja se ispričavam što sam kasnije. Ja ne znam ni koliko je sati. Ja imam seansu za 45 minuta. Ali imaš novi auto, pa ćeš stići. Ima novi auto. A nemam ko macana, ali... Slušaj, električnog macana nemaš. Ne, bratim ove sve tvoje prikaze. Sino koje boje. Ali zanimljivo... Macao, baš ti je macan. Slušaj, ovaj ranije imao tablice. Ali ova boja, ova ta neka icy blue... Tablice ne trebaju. Tablice ne trebaju, ali svi znaju da je to moj auto. Svi znaju da i svi ga primjećuju. A prije bile su tablice, jer smo rekli, a zamisli da nije taj CV imao tablice. Ali sad uopće niko ne vidi tablice, samo svi vide boju. Da. Imao meni vide boju isto, ali nema veze sad. Ja hoću reći nešto prije nego budemo gotovi. Ja sam jako puno dobio od tebe kad si u Americi bio i prenosio na WhatsApp ovome, kako se zove, ažuriranjima, statusima priču o kampanji. I jako sam ti zahvalan, to sam ti napisao, ali jako sam ti, moram to javno reći, jako sam ti zahvalan na tome, jer ja sam volim politiku, moj stari je bio novinar, politički te svanje, ja sam baš
pasionirano pratio te stvari i bilo mi je super iz tvoje perspektive to. Jer jedno dobiješ drugu sliku. Da. Ja sam svima objašnjavao, nekom je jedan kolegica rekla, kao, da li to išta, mislim, po čemu si ti bolje informiran ako si tamo? Jesi, uroniš u tu atmosferu, točno. osjećaš ljude, mislim, platiš te cijene. Mislim, na kraju, znaš kad mi dođu dečki, bio sam sad 2 kolege iz firme, kad oni dođu, ali nas je ovaj odero. Znaš, nikad, ako kupiš nešto što ti nikad neš prvo komentirati nas je odero. On dođe meni prvo kao, ali nas je odero. Ni što su kupili, ni što. Jer vidjeli su da je prevara. Dakle, jednostavno su cijene tamo otišle velike. Da. I onda kogod govore da ni cijene nisu pitane srednjem sloju, onim bogatim, nije problem. Mi uvijek imamo koji dolar viška. Ali oni ispod nisu imali. I to je recimo odlučilo i to je bilo velika. I toliko, i nekad iluzija. Oni su se totalno podijelili, su živjeli svaku svom oblačiću. Demokrati u svome, ovi svome, ali to je Trump, mislim, to je Trump, što god mi govorili o njemu, on skuži i on ostaje onda u poruci, on na poruci ima svoje poremećaje i ostalo, on ima puno dijagnoza, ali on kad priča, on prenese sve te poruke, on priča o sad, voli biti na bini. To kad slušaš uživo, znaš, opet da kažem, možeš ti gledati te snimke i ostalo, mi smo dođeš na skup, jer onda ti vidiš tu bakicu, mamu, sina, koji ga slušaju i kažeš kako je dobar, znaš, osjetiš taj immediate feedback, kako je on njih, u stvari, kako je on njima prodao priču, a dok smo došli, kada je bilo na recimo skupu Kamale, skužiš da su oni planirali 100,000 ljudi da će doći na koncert ove Gage i ne znam koga, ona je svila par brojeva, i da se došlo 30,000. I da niko nije shvatio da imaju problem. I to u Filadelfiji koja je njihovo uporište, sve Rocky Stairs i tako da. Tako da, meni drago je, hvala puno na tome, hvala vama na dolasku, oboje ste skupi, bolje ste puno podijelili, ne, mislim, vas je veliki red čekanja, lako što ste skupi, ne može vas se dobiti. Hvala vam što ste izdvojili ovo skoro sat i po, mislim da smo dali puno korisnih informacija, vama hvala na pažnji, pišite nam, tražite kakve još teme želite, koje goste želite, nastojim birat zanimljive, danas su bili super, 2 zanimljivi gosti i nemojte se zaboraviti pretplatiti. Gledamo se sljedeću subotu u 10.